Semelemai ngau salam serakup kita di atuk benum dah berita iban pukul 7 lemai aku Setiu Dawi tu antara batang berita. Sarawak merambu dekat numbuh ke sebuah palan ubah klimat dikena matau ngau ngatur isu berkawal ubah klimat ngau dagang karbon di negeri itu. Sertifikat kampung ngau kayu ndang cukup berguna dikena ngetan ke penyemelak antara pemansang ekonomi ngau integriti ekologi. Rang undang-undang orang longgar umur dekat dibantai ke ti merik perhati senentang hukum ngagai anak kenda ibuah ke apa indai sida. Sarawak merambu dekat numbuh ke sebuah palan ubah klimat dikena matau ngau ngatur isu bekau ubah klimat ngau dagang karbon di negeri itu. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah kedengah pemisi palannya Sarawak boleh jadi pemuntis dalam ubah klimat ngau inisiatif dagang karbon di kandang benua itu. Pemujurnya mega oleh mata pemeranak pokok ngau bakat dalam nyungkak penumbuh ekonomi kemeruan. The Sarawak Climate Change Centre can also support the development of policies and regulations that promote sustainable practices, including renewable energy, energy efficiency, and sustainable forestry management, among others. We need the leadership, expertise, and resources to ensure the realization of the plan's ambitious goal, positioning Sarawak as a leader in climate change and sustainable economic growth. Sarawak is committed to addressing the urgent issue of climate change and will continue to explore and implement innovative strategies to mitigate its impact on the environment, economy, and society. Ia berjakut menyenyak rambau awam karbon Asia 2023 di Hotel Pullman Kuching lebuh hari 3. Kelimpah harinya, Abang Johari nerangka perintah nengah upis luyar besar negeri Sarawak SGC diatuk benuang cakah dekat ngemanah kelangkar kerja undang-undang ngawal agensi antarabangsa ngau raban ti berkawal. What we do is we have to enhance our legal framework in terms of the rules of carbon trading as well as carbon storage, and from there on then we expand it. And we have to work with international organizations so as we got all the data. Once the data is kept, it becomes the center, and that will enable us to see and look forward for the future. Kuya madah Sarawak ianya wilayah keterubah di Malaysia ngubah kanun tanah negeri NCR tinggal mendar ke negeri itu ulih ngemun ke pengawal dagang ngau nyimpan karbon. Abang Johari megak madah ke nakak kedai tu bisik 5 menua dekat bekerjasama ngau Sarawak dalam nyimpan ngau guna karbon CCUS ke tegal palan tu di pedak strategik. 7 awam diatur pengalamak 3 hari dekat berundiang ke pengawal dagang karbon ngau netap ke standard ngawal ngagak polisi peluang beranak ke pokok ngau teknologi baru dalam market karbon. Nangkan kenyak perintah Sarawak cakar dekat ngebansang ke pelasar ubah klimat ngau nyandia ke pelin kerja ti komprehensif dikena mutar ke isu kritikal bekau ngau perkaranya. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng nyemetak madah ke pelasar perintah Sarawaknya dipercaya oleh ngiring serta ngembing perayat Sarawak nuju penghidup ti meruan dudiari. As a state that is committed to addressing climate change, we must explore and implement various strategies to reduce our carbon emissions and mitigate the impact. Ia madahkah penghidup di mengeri ngau aktiviti ekonomi antara kebuah gas rumah gadung dilepas ke ngujung ke perintah ngemansang ke pelan tindakan rendah karbon di Sarawak. This blueprint will help us address local environmental challenges such as waste management, floods, and air pollution,
while promoting a low carbon lifestyle. Abang Johari nyemetak madah ke Sarawak ngau agresif netap ke tagat dalam pemansang kuasa ke ulih di Kemaru bakal solar, angin ngau hidro. Pengawal ngatur tagat kuasa ke ulih dikenak baru tu megak dekat merangsang pemeranak pukuk dalam teknologi kelimpah nyendia ke peluang berdagang ngau peluang gawa ungkup perayat di Sarawak. Sapit Menteri Besar Datuk Seri Fadilah Yusof madah ke senentang peminta ngau pengawak beranak ke pukuk rampak menua, ramah ngau pengatur ESG di ampar dunia macak nambah. Tu berindia Arim Pas Global dikenak nentu ke diri ulis senutuk ngau ubah klimat serta giga asip pengerja asal tingmerat ke pemberuan rampak menua. Berduduk ngaunya sertifikat kampung ngau kayu ndang cukup berguna dikenakan ke penyemelak antara pemansang ekonomi ngau integriti ekologi. Fadilah nerangka senentang skim pensijilan kayu Malaysia MTCS sitik skim volunteer diperjalai ke bab baruh Majlis Pensijilan Kayu Malaysia MTCC udah diaku ngau ditukuk ke skim sertifikat kampung pemaduk besar di dunia ianya sitik program pengesahan pensijilan hutan PEFC kenyau hari tahun 2009. The recognition and endorsement have strengthened the credibility of MTCS in meeting international requirements and standards. In the context of global development, MTCS has contributed to sustainable forest management of tropical forests and has placed Malaysia at the forefront of tropical forestry through timber certification. Ya kemegak Menteri Pengawak Berkebun ngau komuniti madah ke hasilnya megak uliah dipedak dalam penumbuh progresif ke direkodkan dengan ekspor produk kayu tidi aku MTCS. Kuya madah nakak 31 hari bulan 12 2022 penyampau 5.81 juta hektar kampung di Malaysia udah diaku babaruh MTCS serta 362 company udah diberi sertifikat rentaian ngintu PEFC. It is encouraging to note that the scope of the certified product category has expanded from primary processed sawn timber and veneer to a broader range of products such as plywood, moldings, parquet, wood chips, wood pallets, doors, wooden furniture, as well as non-traditional forest products such as mosquito coil, baby diapers and egg trays. Ia maksud ke jakunya dalam awam senentang sertifikat kayu Exploring Future Frontier Conference Lebuh hari 3. Berjakut senentang penerang tidak kongsi ke Sapit Menteri Pelajar Lim Hui Ying berkawal ngawatur rendukar buat fizikal ngagai digital. Menteri Utility ngau Telecommunication Datuk Julain Rawi madah kediri nak bersetuju berindik ribuan nak mayuh lalu bungkur internet di sekolah megang gambuan penangguh di Selampur Menua. Sedang mensasarkan seboleh-bolehnya kita mensasarkan 7,000 menara telekomunikasi di seluruh Sarawak dan kita telah dapat membina sehingga kini more than 50% menara telekomunikasi di seluruh Sarawak and some are still ongoing ya. Ia meraka nakak ke dia tu Sarawak kurang pengerja pengawat tilan di dalam masang kereban telekomunikasi batiang telekomunikasi di Sarawak. Sekarang Sarawak 70% daripada erectors ini adalah daripada luar Sarawak. Hanya 30% sahaja adalah erectors yang asalnya daripada Sarawak. Maknanya we are shortage of manpower. Nyala yang harap ke Perintah Sarawak oleh nempa mayuagi pengerja pengawat tilan di Jemaila dikena nambah ke pengerja pengawat tilan dia dalam masang kereban telekomunikasi ke benun digagak dia tu. Perintah dekat terus negap ke pengawak ngau mereka sukung ti positif ngagai rakyat tebal lagi dalam numbuh ke kerjasama pengawak belajar ngau latih. Sapit Menteri Besar Datuk Seri Fadilah Yusof madah ke dikenan jukung perkaranya kerjasama antara serikat ngau perintah patut ditegap ke. With institutional partners such as the International Labour Organization, International Organization for Migration and United Nations Development Programme, the Government of Malaysia will continue to strengthen its efforts to support a people-positive approach. This includes collaborative efforts in learning and training,
as well as developing people-positive policies and action plans, ensuring no one is left behind, including smallholders. Ia munyinya lebuh berjadi ke Forum P3 di Kuala Lumpur lebuh hari 2. Nangkan kenya Perintah Megak cakap berjalan ke Pelan Tindakan Kebangsaan untuk Buruh Paksa NAPFL dikenal mantu industri sawit menua nyadi kemalian ngagai transformation industri bukai. Lebuh ditanya senentang cara ti diambil perintah dalam mutar ke perkara berkawal ngau penyertaan nembiak dalam pengawak ngatur kebun berdandang, Fadila madah ke perintah patut nerang ke ngau silia. Ngagai komuniti antarabangsa senentang ulah sekali ke budaya tu. Berita bukai. Rang undang-undang orang lunggar umur dijangka dekat dibantai ke bab Parlimen tahun Siti Nyenilak tim merik perhati. Senentang atur keulian inggang anak tindak ibuah ke paindai sidak. Seperti Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik dengan Komuniti Aiman Atira Sabu, pada ke pengawal ngubah rang undang-undangnya dikena nyaga. Orang lunggar umur di Malaysia seraya dikena menua tu napik status menua tuai bab tahun 2030. Ia madah ke UPS Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik ngau Komuniti KPWKM udah berjalai ke Siti Pansiak senentang konten, cara ngau skop dikena numbuh ke aktanya. KPWKM akan meneliti kesesuaian undang-undang terhadap anak-anak yang tidak bertanggungjawab kepada ibu bapa dalam akta tersebut bagi memastikan kesedaran masyarakat umum tentang kepentingan menjaga warga emas. Ia maksud ke jakutnya rambau nyawa tanya Muhammad Sani Hamzan ba awam Dewan Rakyat kenanya senentang sekali ke perintah bisik perambu numbuh ke undang-undang berkawal ngau mutuang gaji bala anak kenganjuang apa indai ngagai palan pengibun di menua tu. Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat menyambut baik cadangan untuk memperkenalkan undang-undang yang mewajibkan potongan gaji anak-anak yang menghantar ibu bapa mereka ke pusat jagaan ataupun rumah jagaan sekiranya anak-anak itu berkemampuan tetapi tidak melaksanakan tanggungjawab. Namun bagi yang tidak berkemampuan, KPWKM telah melaksanakan pelbagai inisiatif secara menyeluruh bagi memelihara kebajikan warga emas yang ada di dalam negara ini. Berbangunnya Aiman Atirah nerangka antara perkara barang undang-undangnya yang kawam menyaga pengelantang gau hak orang lunggar umur numbuh ke sistem sukuang ketegap ngagai orang lunggar umur serta sistem sukuang kengawal orang kengibun. Bawa ke sama ia madah ke KPWKM udah berjalai ke sekedar inisiatif dikena nyaga orang lunggar umur di menua tu yang kawam numbuh ke institusi Rumah Seri Kenangan RSK ngau Rumah Ehsan RI ungkup rabannya babaru UPS Menteri Pengelantang Komuniti JKM. Semua janji tengau projek pemansang pengelantang rakyat ke di Perambu mesti diperjalai ke. Kaban Parlimen Suriaman Datuk Seri Doris Sophia Brody madah ke nakak kedai tu, ia puas hati ngau timbal ke diterima hari sekedar UPS Menteri, berpelasar ke isu tidak bantai ke bak Parlimen. The beginning, saya sebenarnya masih banyak lagi isu-isu yang saya akan bangkitkan, terutama sekali berkenaan dengan infrastruktur, jalan, sekolah-sekolah, pembangunan desa dan sebagainya. Of course, I will continue. This is just the beginning. Setakat ini saya okeylah, saya berpuas hati, tapi saya amat mengharapkan agar hear from, I'll get good response, and terutama sekali dari pihak kementerian lah. Make sure they put what they say into action. That's most important to me. Thank you. Bawa ke sama ia madah ke mayuh perkara kepatut diberi perhati di Sitat Sriaman nakak kedai tu yang kawam mengangkat manah jalai sekolah ngau pemansang menua pesisir. Pemegak kuya madah berkawal ngau perambu UPS Menteri Pemansang menua pesisir ngau wilayah kedekak bekerjasama ngau Perintah Sarawak dikena ngemansang ke estet padi. Ia madah ke diri nyambut manah inisiatif kebakannya. Sebenarnya, as we all know, Seri Aman has been identified as an agriculture hub. Jadi identified as the padi berskala besar memang akan membantulah terutama sekali dari sosioekonomi rakyat setempat, ya.
Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim dekap berjadi ke program menyambut Minggu Penyerakum Menua di Kuching Sarawak ujung bulan 5 tu ilak. Menteri Penyerakum Menua Datuk Aaron Aku Dagang madah ke programnya dekat diatur di Ampar Menua lalu Sarawak yang negeri keterubah tinggal di Palan alai ngatur programnya. Kita akan adakan ini satu minggu akan dilancarkan di Kuching, Sarawak. Perdana Menteri sendiri akan bersama kita untuk melancarkan program ini dan ia akan diadakan seluruh negeri di seluruh Malaysia ini. Dalam sambutan minggu perburuan ini, kita akan mengisikan dengan pelbagai program-program, pelbagai aktiviti-aktiviti yang akan menjuruskan kepada perpaduan dan integrasi nasional. Aaron Agu Kemegak Kaban Parlimen Kanuit Nerangka, programnya akan diatur pengalamak seminggu di Sarawak. Kuya Mada tuju ngatur programnya dekat nambah ngau ngerapit kaki ulah berserakup antara rakyat pupuk bangsa, pengarap ngau budaya di Malaysia. Perintah Sarawak dekat mantuk ngagak Perenggak Guna Rama tidak diguna rumah sebiang berpelasar kaki belanja sudah disediakan. Kaban Kusin Guriadun Batu Kitang Insinyur Lo Keciang pada kaki turut pemansangnya dekat diberi unit perkara pengarap bukai Unifor. Berbangunnya lebih nemuai ke rumah kasih doa Yesus Kuching, ia madaka dekat masa ekon baru rumah sembiangnya ngambil kuliah dikena bala mayung ke datai kia. I have just promised this church that I will install some air condition for them, so it's not so hot. There's a Sunday school at the back, a small Sunday school at the back. So I'll provide a small aircon there, and there's a big room here. So I'll give them another 2 aircons. Yeah, this will cool up the place during Sunday worship. Unifor City Unit baru babaru UPS Premier Sarawak timegak babaru portfolio Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas ditumbuh ke tahun 2017. Tu mandang ke perintah negeri ti seruran menati ke pengelantang semua rakyat Sarawak hendak ngira bangsa serta pengarap. Perintah Sarawak komited mengubah undang-undang orang gawak kena jaga hak ngau pengelantang pekerja bak negeri itu. Kusapit Sekretari Tetap UPS Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Sarawak Indonesia madah pengawak ngubahnya dipercaya oleh mata mayuh pemeranak pokok dalam mengembangkan mayuh macam industri di Sarawak. Ia madah ke dikena nyapai juluknya perintah Sarawak udah mantai ke sistem penerang pengerja pengawak Sarawak Swiss dikena netap ke standard minimum mengatur pengawak berkaul orang gawak. So when you come to our industry, when you talk about Swiss, why the Swiss become so important to us? Walaupun tak nampak sebenarnya, belum nampak lagi hasil. Because when we want to drive the economy, we need to set up the planning that is based on your need, bukan based on cita-cita kita, tidak. So banyak daripada industri, mostly when we are having this dialogue, we are promoting Swiss. We are riding on multiple platform. Even the labor force bengkel like this, we also promoting Swiss. Ia nerangka kerjasama ke ngau sekedar serikat endang berguna dikena ngumpul data ngau statistik. Planning kita ni, di sini kita perlu micromanage. Sebab kita perlu merancang bersama dengan data yang kita ada, tetapi you cannot roll out, you need to know berapa sebenarnya yang kita ada. Data is critical, everybody is working on data. Ia berjaku bunyinya rambah workshop undang-undang pengerja pengawak di Miri Lebuh Hari 2. Nakak ke dia tu, bisik 236 serikat di Sarawak sudah berregister ngau Swiss. Komuniti orang Ulu lebih agak kenyah di Belaga nyambut manah kus kediatur bekau ngau pengawak berkebun moden ngau fertigation. Chairman Palan Tibang pengeluar pemakai TKPM Rampangi Kuplenyi Paji. Madaka sida gagit serta berkenanas dekat belajar cara baru tu tidak menggunakan mayuh pekerja. Pemagai boleh mengeluarkan hasil kemayuh dalam tempoh kepandak. Jadi mayuh datuk sambutan dia cukup manah. Laban tu tadi aku ngagai kembali ke tai komuniti kaum Kenyah atau ke buat umur kulit lalu besik ngadu ke training dia. Jadi sidak ya apabila nuan madah ke pengawak tapi satu cara moden tu sidak pun lalu kembali kita terperansang gagawati laban ko sidak ya tu cara ke baru cara kemudah nak berguna kemayah orang
nadai mayo pengawak, nadai mayo kerja. Jadi tu hasil pan munya kita kok nanam godol melan untuk menyampau madah ke sidak ya. Kita kok nanam sedak sapi, pan megak-megak. Kita cara bangsa tu pan nyamai di padah ke sidak. Kita nunjuk ke sidak ya. Ni gaya. Tang buat aku tai ke paling berguna buat sidak nya SOP atau ke prosedur ya. Kedua, baja. Baja kena kita nemu baja detok cukup mar sampai 150% paniki. Tangkati ke cara ngena baja ke betul-betul degedak kita nak terbasau. Kuplai nerangka sidak megak bisik diberi penerang senentang sum tau ke baja organik serta cara keuliah ngurang ke kos ngambil ke sidak boleh penguntung kelebih dibanding kau pengerugi. Nangkan kenya ia madah ke pengeransian komuniti orang Wulunya megak mandang ke sidak nyambut manah polisi berkebun cara pintar tau ke moden dikemerat ke Perintah Sarawak nengah UPS Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau Pemansang Kandang Menua MFICOT engau agensi perintah kebekawal. Perkaranya senutuk ngau juluk Sarawak dekat nyadi bakul pemakai manggai tahun 2030 serta nentu ke Raban B40 tinggemeran ke pengawak berkebun boleh hasil penatai pemesi RM6,000 sebulan. Nangkan kenya ia merangsang sidak kemendam di rumah panjai ke bisik pengerinduk dekat ngawal diri bak pengawak berkebun moden ngambil kurs tik bisik disedia ke UPS Bertanam Bertupi di KPM ngau agensi perintah kebekawal. Ia maksud ke jakutnya rambau di randau pengarang berita TVS bak TKPM Rampangi, Kuching, Empai Lama. Berita bukai, antara program kebisidatur bomba dikena nambah ke pemerhati Malaysia Mayuh senentang pengelikun ianya celik suri ke ngau orang induk kediau di rumah. Tuai Bala Bomba ngau pengusaha BBP Siburan penolong penguasa bomba Nazri Muhammad Madah ke nengah programnya orang induk dekat diberi penemu senentang cara kepatut diberi perhati dikena nyeliah ke penusah Angus. Bomba banyak menganjurkan program-program yang kepada keselamatan kebakaran, contohnya bomba komuniti, 5 point, celik suri. Dan kalau kita lihat kebakaran ni biasanya berlaku di rumah. Jadi jabatan telah tetapkan satu program iaitu celik suri, iaitu kita memfokuskan kepada para wanita ataupun ibu-ibu yang berada di dapur ni untuk mengambil tindakan langkah pencegahan awal dan juga boleh bertindak untuk memadamkan kebakaran dapur pada peringkat awal tanpa perlunya ada suami mereka yang berada di rumah. Itu adalah satu langkah yang paling rasanya efisien lah untuk kita mencegah kebakaran di dapur dan juga di rumah. Nangkan kenya, Nazri nerangka program bomba bat enggat sekolah megak bisik diatur dikena merik penerang kenemban ngagai nembiak senentang aspek pengelikun. Untuk di sekolah sebenarnya kita ada satu program khas iaitu Kelab Keselamatan Kebakaran Kanak-kanak di mana bomba ni mendidik kanak-kanak ataupun anak-anak semua ni daripada peringkat awal lagi. Daripada umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun supaya mereka ni tahu sedikit berkenaan dengan apa itu api baik, apa itu api jahat, apa tindakan mereka sekiranya mereka terdedah kebakaran. Kelimpah rinya ia madah ke nembiak megak ditangkan ngambil ke anang bermain ngenak macis labannya ulih ngepun ke penusah Angus bak rumah. Sebelum tu ia madah ke diri berkongsi ke penerang senentang pengelikun gau penyah penusah ngagai bala mayuh ianya nengah media rama baka TikTok. Ia berengkah ngenak pelasarnya merik penerang sekumbang timpuh atur mindah bertagang PKP diterit ke perintah ketegal pengekai COVID-19. Bangkai sikul lelaki teriput ke lenyau lebon angkap ikan hari 5 Jan kemari ditemu melepuk bas sungai Peliran Murum di Belaga. Tuai Polis Pelilih Belaga Deputi Superintendent Rohana Rumadah ke Raban yang terima ripot bakal kes jurung pukul 6.30 lemai hari 2. Pada jam 12.30 pagi bertarikh 11 Mac, pihak kami telah menerima satu laporan berhubung kehilangan seorang lelaki dikenali sebagai Leonard Seki anak Anthony Winnie berusia 29 tahun ketika menjalankan aktiviti menangkap ikan bersama 6 orang rakan di Sungai Peliran Murum. Mayat mangsa telah dijumpai oleh pasukan mencari dan menyelamat.
selepas timbul sendiri ke permukaan air pada jarak kira-kira 800 meter dari pos kawalan tempat kejadian dan 300 meter dari lokasi perahu mangsa dijumpai pada 8 pagi Ahad lalu. Bangkai tu dah mujur diselamatkan urung pukul 8.30 malam kemari lalu diserahkan ngagai Rabang Polis bagi berjalan ke atur ke patut. Bangkai tu dah diancung ke Hospital Bintulu ungkup tasat silia lalu kes tu ditukar ke kes mati ngenyit. Gerempuang Daya Bukit Kelingkang Pampang melikin dekat ngatur kelas ngajat renggat ketiga. 7 kelas ngajat tu diatur, ngambil kadat ngamena saliban meruan boleh ditemu di pelajar serta nak lelak di serunyut arus pemansang. Gerempuang Dayak Bukit Kelingkang Pampang Melikin dekat ngatur kelas ngajar rengat ketiga kena bulan April tu ila, berpalan bak Taman Samarinda Baru, Kota Samarahan. Kelas ngajar tu megak dekat diatur pengelamak 2 bulan 2 kali seminggu lalu yuran masuk kelas tu seminat RM100 sebulan. Untuk penerang kesilik kita tahu bertelefon ngagai Madam Korea Musid bak lumur telefon 017-855-2885. Nakat dulu bertiban jam ke dia tu kita boleh mendapat pengermai berita tadi kongsi ke kami ninti yang arriba semua platform media Rama TVS. Terima kasih seruran bergulai engkau kami. Aku Stu Dawi Madak dari Mupuk dulu. Terima kasih.